बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन आपको आउटडोर रिकॉर्डिंग में खुश आमदीद। आज जिस मौजू पे हम बात करने चले हैं वो है कि कौमें तालीम से, शऊर से और हुनरमंदी से बनती हैं। ये तीन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है। आप इसे जहन में रखेंगे कि अव्वलीन चीज़ है तालीम, उसके बाद आ जाता है शऊर, जो आपको बहुत ज़्यादा अफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे अपनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद है कि आपकी पूरी कौम में हुनरमंद लोग कितने हैं। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलता हूँ मैं कि दुनिया की जितनी आज आपको महज़ब नंबर 1 जदीद कौमें नज़र आती हैं, जो अपने मुल्क में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखती हैं, जहाँ पर हर शख्स जो है आपको खूबसूरत, मिलनसार, पढ़ा लिखा, बाशऊर और अपने काम से काम रखने वाला मिलेगा। इन कौमों ने तरक्की कैसे की, उनके पीछे यही राज कर फरमा था कि उन्होंने अव्वलीन तो तालीम को 100% अपनाया, लिटरेसी रेट वहाँ तक गया। उसके बाद अगला जो स्टेप था वो शऊर को अपनाना था। शऊर से मुराद है कि आपको अपने राइट का पता होना चाहिए कि मेरे राइट क्या हैं, मैंने माशरे में कैसे रहना है। शऊर और आगाही, बेदारी को अपनाते हुए। और नेक्स्ट जो कौमों की डेवलपमेंट का एक अगला स्टेप है वो है हुनरमंदी। आइए हुनरमंदी के अगले तीसरे स्टेप पे चलते हैं। जापान जैसा कंट्री जिसने सेकंड वर्ल्ड वार में एटमी हमले का सामना किया और आलमोस्ट उसके बड़े शहर जो उस वक्त बहुत खूबसूरत, डेवलप और जदीद थे, नागासाकी था, हिरोशिमा था, तकरीबन सफ़ाए हस्ती से मिट चुके थे। लेकिन फिर जापान ने खामोशी से, बग़ैर कोई इंतकाम लिए, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम दुनिया की जदीद तरीन और हुनरमंद कौम बन के सामने आएंगे। 1945 में उन्होंने फिर अपनी तरक्की का वो सफ़र तय किया कि एक वक्त था पूरी दुनिया के अंदर जापान की बनाई हुई सुई सिलाई मशीन से लेकर गाड़ियां तक बिकती थीं। और एक वक्त ऐसा आया कि जापान ने अमेरिका के अंदर जनरल मोटर्स को बिठा दिया। एक एग्जांपल देने लगा हूँ, बात को समझिएगा कि अमेरिकन हंसते थे जापानी गाड़ियों को देखकर कि जापानीज़ गाड़ियाँ इतनी सारी हैं जो हमारी गाड़ी की डिग्गी में आ जाएंगी, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियाँ बहुत बड़ी बला बला कारें हैं, बहुत हैवी कारें हैं। तो अमेरिकन मजाक करते थे कि जापानीज़ गाड़ियाँ हम अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेंगे। लेकिन फिर जापान ने जनरल मोटर यूएसए को भी बिठा दिया। उसकी वजह कंफर्ट में, आराम में, एडवांस में, जिद्दत में जापानीज़ गाड़ियाँ किसी भी तरह जो है वो अमेरिकन गाड़ियों से कम नहीं थी। तो ये तीन स्टेप जो दोबारा बताने लगा हूँ, किसी भी कौम ने अगर तरक्की करनी है, अव्वलीन तो उसे 100% लिटरेसी रेट लेना पड़ेगा। उसके बाद शऊर और आगाही ऐसी चीज़ है कि जो आज हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से मिटती जा रही है, जिसका फुकदान है। यहाँ आपको लोग सड़कों पे नाचते हजूम की शक्ल में और सियासी जमातों के आलाकार बने, एक दूसरे को गालम गलोच, बदतमीज़ी, शाइस्तगी से कहीं दूर नज़र आएंगे। हम आज भी अगर दर हकीकत एक बात कहें कि आज भी एक हजूम है, हम कौम तक पहुँचे ही नहीं हैं। इसलिए ना हमें अपने राइट का पता है, ना दूसरों के राइट का पता है। जब कौमों में शऊर, आगाही और बेदारी आ जाती है, फिर ऐसे नहीं होता जो आज वतन अजीज़ के हालात बने हुए हैं। इसलिए कि हमें बाकी सारी बातों का पता है, एक दूसरे की सियासी जमातों के फॉल्ट पता है, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन गलत है, कौन फ्रॉडिया है, ये सारी बातें हमें पता हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमें ये नहीं पता चल सका कि हमारे मुल्क से आज तक लोड शेडिंग क्यों ख़त्म नहीं हो रही। हमें सारे राइट का पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सका कि सर्दियां आते ही हमारे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग क्यों शुरू हो जाती है। हमें सारी सियासी जमातों के करैक्टर्स का पता है, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन करैक्टर वाइज बहुत अच्छा है, कौन फरिश्ता नज़र आता है अपने किरदार में। लेकिन हमें आज तक बतौर कौम ये पता नहीं चल सका कि हमारी मईशत IMF की बांधी हुई क्यों है। हम हर 2-4 साल बाद जो है वो IMF के पास भीख मांगने डॉलरों की सूरत में क्यों चले जाते हैं।
پاکستان کی کرنسی کیوں دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ آج خطے میں اگر موازنہ کریں، افغانستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سب کا جو ہے کرنسی پاکستان سے ڈبل ہو چکی، لیکن ہمیں یہ شعور نہیں آیا کہ وطن عزیز کی معیشت دن بدن کیوں بیٹھتی جا رہی ہے۔ آج وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، بطور قوم ہمیں وہ باتیں کیوں نہیں پتہ لگی؟ اس لیے کہ ہم نے شعور اور آگاہی کو اپنانا نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہم نے جو رائٹ تھے، جن چیزوں کو سمجھنا تھا، ان کو اپنایا نہیں۔ اگلے سٹیپ کی طرف آ جائیے کہ قومیں ہنرمندی سے بنتی ہیں۔ آپ لیٹسٹ میں چائنا کی مثال لے لیں کہ چائنا کے اندر آج دنیا بھر کے ملکوں کے لیے اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ مثال لے لیجئے کہ جتنے عرب ممالک ہیں، وہاں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ چائنا بنا کے دے رہا ہے۔ افریقہ کے بیلٹ میں چلے جائیں، وہاں کی کیا ضروریات ہیں، چائنا بنا کے دے رہا ہے۔ یورپ کے اندر چیز کی کوالٹی کیا ہوگی، معیار کیا ہوگا، جولری ہو، کاسمیٹکس ہو، کپڑے ہوں، موبائل فون ہو، لیپ ٹاپ ہوں، چائنا بنا کے دے رہا ہے۔ امریکہ جیسے سپر پاور ورلڈ کا جو ایک ملک ہے، کہ اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، چائنا بنا کے دے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اسکلڈ نیشن کو پیدا کیا۔ جاپان کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسکلڈ نیشن پیدا کی، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ نہ جاپان جیسا ملک ہے ہمارے پاس، نہ اس جیسے لوگ ہیں، نہ چائنا جیسی قوم ہے۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ ایک ہجوم کے طور پہ افراتفری آپ کو ضرور نظر آئے گی، ہلا گلا ضرور نظر آئے گا۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے آج جو ملک کے نازک حالات بنے ہوئے ہیں، یوتھ کو استعمال کرنا، ووٹرز کو اپنے اس حد تک لے جانا کہ وہ ایک دوسرے پہ لان تان، گالم گلوچ، اخلاقیات سے گرے ہوئے معاملات شروع کر دیں، پھر ان ساری چیزوں سے عزیزان من آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوموں میں نہ شعور آتا ہے، نہ بیداری آتی ہے، اور نہ ہی انہیں اپنے رائٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر رائٹ کا پتہ کسی بات پہ چلتا ہے تو وہ ہے کہ آپ تعلیم کو اپنائیں گے، آپ شعور کو اپنائیں گے، اور اس کے بعد کیا آپ کی قوم کتنے زیادہ سکلڈ پرسنز رکھتی ہے۔ اگر آپ ہنرمندی میں ٹاپ کرتے ہیں تو پھر مثال جاپان جیسے ملک کی، چائنا جیسے ملک کی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ان تین چیزوں کو مائنس کر دیں، قومیں نہیں رہتی، ہجوم ضرور بن جاتا ہے۔ تعلیم کو چھوڑ دیں، شعور اور آگاہی کو چھوڑ دیں، اور جب سکلڈ نیشن آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ آپ ایک جذباتی قوم ضرور ہو سکتے ہیں، آپ ایک ہجوم ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیشن نہیں بن سکتے۔ یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔